terms on our clarification and suggestions so that in the perspective of the language, in terms on the technicalities with Ma'am Leia's expertise, and hopefully we will be able to help you on how you're going to go over for your next steps in your research journey for our first semester before the actual data gathering. And your research is, this is a case study analysis, right? Um, Yes, miss. May I know and Yes, can you no. describe in terms on the module writers, how many are they? Can you connect with our module writers in DepEd? Actually, miss, we don't have accurate numbers as to how many module writers are there in the DepEd, especially in the Cebu City division. But according to our advisor, as what he said, from the grade 7, there are five module writers of the Cebu City division, and that's why we plan to get at least two respondents or participants in each year level mix. So you will evaluate all the year level. Yes, miss. Kaya na ninyo? Or my suggestion to simplify it, naning katawa si Ma'am Leia. Okay, go Ma'am Leia. Okay. I'd like to remind you, dear researchers, that honestly speaking, your research is really very noble. No? It's really very noble and it's really very timely, most especially since most of the teachers right now, even if they are not really that skilled Oo. with writing the module, but they are forced because of the Forced. profession, no? Because of that profession. But then that goes now to my question. My question here is I'd like to remind you that accessibility to these people will not be the only key that we could make use of when we do conduct a research, because we have to consider our limitations and delimitations in order to for us to be able to justify who these writers are. So at the same time, I have also commented to Ma'am Helme and told them that this particular study, for example, this particular study would also try to lead me to the question, if have you personally written a sample module pattern on DepEd? Because if you have not personally written one, what can you give if you don't have? How can you relate when you try to ask a question? How can you sympathize or empathize to the writer? Most especially, you're asking for the challenges and the opportunities of this one. No, kay dili ra man guni siya mura og kanang informal nga case study analysis magud inyo ha, analysis magud siya. Had it been like Mas a in-depth formal, or siya. rather informal interview lang nga, ma'am, so unsa may mga challenges nga ato ang na-experience ani ma'am? Ano niya? Mayroon maestra, ay sus na problema jud ko aning mga grammar, na problema ko aning mga cohesion, na problema ko sa content. Kana mahug na siya nga that would be an informal survey. But our thing here is you are going to make a case study analysis of all of those things. So ang ato gyud ani here, honestly speaking, nakita nako nga this one here is for MA thesis. Dili siya pang undergraduate, Ma'am Hilme. Sad to say, but dili man siya pang undergrad. Good kay, remember, ang inyong participants na pilion, mga teachers. Unya, inig-ask ninyo sa question sa inyong teachers, sa DepEd nga teachers, unsaon ninyo pag-sustain ang inyong pagka-interviewer, kung baga, if kamo mismo, wa pa man mo kasuway ana, nakakuha mo sa point, kana kana siya nga idea ba mo na niya karon pag yun katawa pag yun ko sorry kay ingon man mo tanang year level, so mayon mo tanang year level. Ang akong question here is nakamaster ba ta sa ato ang K-12 curriculum, sa ato ang curriculum guide rather, from grade 7 to grade 10? Grade 10. Kay kung Or nakamaster ta nga bisag piyungan pa na content sa first grading, unsay competency sa second, sa third o sa fourth, pwede gyud na nato. Oh, so
Though kay baw ko ani nga kanino advice si Sir Elden, tiyungan gyud na niya, pero remember dili si Sir Elden ang writer. Advisor man siya ninyo. So meaning kamo ang akong pangutan-on ani, kabao ba mo? Kung ako mo pangutan-on sige, tagai ko competencies. Two competencies lang kuno, second grading, grade 8. Can you give me one? Kay mao Grammatical man na siya signal. point. Kay i-align man na Nga, imo ang mga modules nga gisulat to the oh, competencies. oh. O Oh, so, niya, at the same time, when you also try to conduct an interview, you have also to conduct an interview man nga piece per piece. Parts sa module ba? Like for example, so how do you go about writing the introduction? What about choosing the strategies to use? Kanang inana bitaw, naa ba ta ana, equip ba ta ana, or magsalig ba ta sa prodding nato o sa tutorial, sa coaching sa atong advisor? Kay kung mo nang istoryaha, si Sir Elden na mabugatan kaayo ani nga topic, ani inyong study. Sorry Sir Elden ha, pero kabawag ko sa expertise ani Sir Elden. Kay writer man yun siya no, by heart and by thoughts and emotions and all. Pero kamo man gud ang researcher ani day, kamo man gud ang writer ani. So si Sir Elden mo guide na ninyo. Pero dili siya ang muman. dili po Dili siya mo siya ang conduct sa mo data timon gathering. sa inyong barko. Kamo man. Kamo man. So tingay niya hinuog, moingon ang maestra, saan may silang ka-interview? Mura ram nila gidua-duaan ani nga interview niya. Professional licensed teachers ang atong mga pangutana. But, if you can assure me that you know what you will be saying, you know your piece, you know the expected responses and all, then I would say yes to this. Pero mao lagi ni siya, pwede na mo aning mag-MA, di na mo undergrad, ini graduate ninyo, graduate school inyo ang gihumanan. Muna siya. Um, mga langga, were you able to see a sample module produced by these writers and utilize sa DepEd? Yeah, actually, Miss Nami subject Prof. Ed 15, we were able to craft a module with Miss sa usa ka quarter nga based siya sa MELC. This is from Sir Sanders class, Miss, just this semester. And that's why, Miss, mura na sa Jukon, ay familiar na sa jud ni, kay namang rin mga competencies, Miss. As what we have noticed, there are language competencies na, of course, na wala siya, Miss. So, sa amo ang case, Yeah, have you validated your module? Because it has to go through validation. um, Kay kung mauna siya naaday mo ana ninyo nga module, kana na lang inyong gamiton. You go for it, validate kana siya, 3 ka experts kanang mga module sa inyong gipangbuhat, i-validate na ninyo. So kamo ang expert writer aning kumbaga sa inyong module, inyo siyang gamiton sa estudyante. Then diha ninyo tan-awon ang iyang kuan. Di ba? Sakto ba Ma'am Helms? Murag kung naa man gali day mo ana kay ang ato ang undergraduate experience totally different gyud na siya gyud sa ato ag yung experience gyud sa ato ag yung sa real field nya na no I'm not actually belittling cause kay baw gyud ko nga ang mga capacity sa atong mga undergraduate karon dili na gyud na siya kang atong access information same na gyud na kung sa iyong na-access mas daghan pag isig mo na-access nya kaysa namo mga professionals no maura gyud na siya pero namo gud tay gitawag gyud nga mga wisdom namo gud tay mga gitawag nga number of years of experience atong mga teachers nga mao nya ta diha nakulang ba so So about diha how many man ka module ang inyong na-produce? for 1 quarter did siya, Miss, na module. 1 quarter. Oo, Miss. It would be based on suggestion ni Ma'am Leia, if your advisor would also agree, ay at least katong module ni inyong gihimo mo inyong i-validate murag ang research direction na karon the same pandemic challenges and opportunities on the modular validation lang gid siya nga approach. Module validation. If that would be okay with Sir Elden, true, acknowledge po nato no in terms on how you're going to approach our module writers. Ako ta suggestion, you can even select lang one module writer or two for one period, one grading Ah, period para mas easier siya.
Okay, Pero Miss again, will ha, take note of that, Miss. but then again, ha, I'm not discounting your capacity of being able you to go through with this research. But then, when you made mention about selecting eight, that is going to be very very long, no? That's Oh, going to that's be too very very many. Too long. many ra gyud So ang most eight. Ah, especially okay. if you want So Doc that, Helms. you will be doing the qualitative, and when you try to do the uh, transcription of this, kay kuan gud siya kanang difficult gud siya inig transcribe ninyo ani in toto biya gud siya ang itong direction kay wali man gud ni siya nya walo ka buok. Pwede ra man kanang case study, Ma'am Helme, nga duha or tulo Isa or if duha. ever. Oh, Pwede Ah, siya pwede ra man isa, then 4 quarters. Pwede siya duha nga the same quarter. Pili lang nga, daghan magugay ng usa ka quarters or no. At least, mo choose lang One duha ka quarter. book in 1 quarter. daghan gid Okay, siya okay. kaayo. Much better. Much better siya. So, Mm. so Doc D, Doc Helms and Doc Leia, pwede Dok dok. rami mo choose lang o usa ka level. Yeah. Oh, kung Ah. gusto Better kang kay mahumay any mo level lang, estudyantehang sir. Ayaw si lang yun. Elder niya. At the same time, kung gusto kang dili kay ma-writer, Ako lang mo interview. ikaw mag-writer ani kay ikaw mag-lead ani. Ah, Kay ka may suhito sa process ani unsaon pag go through niya. Kay pero ako gyud personally, ako suggestion, if they have made their own module, kanang ilang own module nga gibuhat karon nga ready na, mo ni What? atong i-go for validation. Mm. Inig-validate na to ana, inig-validate na to ana, pwede na nato siya mo'y ato ang gamiton sa klase. Nya tan-aw na to Na-align ba? unsa Na-hit ang ba siya sa competency? oh, oh, nya dayon mukuha din ta gamay nga quali nga based sa inyong own personal experiences, musud mo sa inyong challenges and opportunities of being the content creator of this. Kanang murag inana siya. Okay. So Murag basically, if that maisip ko, Sir Elden. Mura man siya Ato grounded mga- theory. The grounded theory na din siya nga approach. Murag, ang first with the students, experiences, mura na siya og thesis zero siya, sir. okay, okay. Is Doc that D ay si Doc doable? D ma. Suhitong kay Doc D aning mga suwat-suwat in ani. Doc D, what about your Tayo amenable. perspective po? We highly need your perspective as suggestion kay Plus, team, dili they will be interviewing man the teachers as writers. So why ang kuha ni Ma'am Leia question if the students are capable, they are capable and gifted on really on how to conduct interview with these module writers na teachers or naka-experience ba gid sila in writing modules for DepEd. What is the suggestion, ma'am, of the panel, ma'am? I think this is a very broad study, pero nindot siya. Pero I think the students nato no kay very young for this. Dili mo match. Siguro. Muna ingon ko lagi, mo lagi ningon ko Doc D nga pang thesis siya dili siya pang undergrad pa. So kay mahugmang gud siya nga ato abang participants ba. Atong participants First Manila ha. atong ang nag-conduct sa research undergrad niya ang ilang participants kay mga professional teachers na in the field for with several Yeah. years of experience. So unsaon Yes. nato pag-create bitaw nga ang ato bitong Like balance sa credibility nila, ma'am, le. Sa, mo ako ang kuan ba nga so, unsaon man Kanang- nato ni ilang study? what can you give if you don't have murag inana bitaw nga idea ba nato. Ang suggestion ni Ma'am Leia is, since they were able to write man daw modules, Doc D, with the subject daw nila ni Sir Sandro, at Ako least may mo na lang po evaluate. ang module for validation. Mo yato i-validate if and only if ni-match siya on the Validate. processes nga standard dito sa self-learning module nga writing processes with DepEd. Ano na lang, mas Okay. simpler. Okay. O may pa, then sa to pa, pag-change na mag-intro. No, change tag intro. Change tag direction. Oh, Kadali. dali ra. Oh, dali ra kaayo tan-aon. Di wala man tayo choice kay mag-change man tag methodology, mag-change man tag content. So therefore,
mag-change tag intro, gamay intro, and then i-emphasize lang siguro nila gid maayo ma'am ang purpose nga nung i-evaluate ipa-validate ilang module nga hinimo. Oh, kanara siya. The Oo. very purpose would be to Ah, validate ah. sa ang inyong So na-craft erase na lang or ring case study na-develop. analysis, no? So pila ka buok ang ilahang module kani nga grupo gatagsa mo aning Pila module dihi ka buhat buo. kay upat man sila ka Pila dihi buok. ka So buo. kung upat sila ka buok na sila upat ka modules o di kato may lang i-validate ang upat ka modules. Sige. Miss, I don't. Asa man sila rubrics ani ma'am? Um, Namoy, pila Mao ka na diha module ron. sa inyo halangga? Ah, sa Rubrics pa man eh. Usay rubrics na to ani. ang akong gigamit ato nga rubrics good ato sa ako ang validation sa katong akong stories good man to module akong gibuhat kami man gud to from katong sa Global Reading Network. Pero I think kung moingon ka kani mga modules naa ni rubrics lang Sir Elden. Naan. Kaning sa kami Sige. kami So we will use the rubrics pwede of the gud kana DepEd. atong Sige. gamiton. Okay. Laban. No problem ko. Unya, tulo ka book validators. So, isa mo validate. So, one practicing, one from DepEd, and then isa may ikatulo na to ana. A chair siguro of English. Pwede Nga na na siya do. or Unsa ni siya nga language. module ma'am? Junior high school nga module? Yeah, ilang gibuhat. Junior high. Mense, unsa siya nga grade level if you don't mind asking? grade 8, sir, fourth quarter. Okay. Okay. Muning nakatubag yun sila sa grade 8 yun, okay? Ilang yun ano. Sila man na hinimo. So Lagi. grade 8 fourth Well, quarter. well, But in fairness ha, yes. in fairness ha, ang impact sa ilahang study, if ang ilang own module nga gibuhat mo ilaha bitawng i-validate yun, nindot biya kaayo. Kaysa kanang manguha sila og module nga binuhat sa laing tao ba? Nindot medyo kayo ka na, pang undergrad good siya. Thank you, Doc. Sige. Thank you, Doc. Kana lang kay I'm happy hearing nga na naman day mo module na himo. So you will do the module validation na lang. Then ang tool na rubric, we will follow with DepEd kay generic man na siya no in terms with the rubrics in assessing unsa i-adapt Yeah. in module content. Actually, there are two. There are two tools sa Dr. Helms. One is katong content and one is katong sa grammar. Kana mauna ilang tanaw ang So, duha. ang naka-benefit na mas nakalindot hinuon ko sa kalinga direction, Ma'am Leia, kay mas simplify siya. Kay we don't need na mga module writers, mga validators na lang. Yeah, Diba? validators na lang. And then ready naman ang tool. Ready na So ang niya tool. standard pa gyud ang tool, di ba? So dili buhaton. O di mag-graduate gyud sila oy. Mas give, Oral defense na sila mag next month. Mag-graduate yun, Doc. Dapat, Doc. Mag-una. Graduate gyud sila kay naana gud sila, ready na sila. So i-validate pag human na ay mga tweak for the suggestions and all ya coming from the kuan ya. Then ila ding ibalik sa validator. If mosahin na si validator, okay na siya. Go na din lang module, di ba? Validated and done. Oh. So, Wow. ano na ka-easy na lang, Ma'am Leia? Ang mag-player mo? Ano na lang, Ora man ipakita? tago na direksyon, sir. Gani lang gud ang mga mga bata ba kay mura nakauna-una sila nga mag-thesis na sila uy. Actually, hindi naman gusto niya. Pero mas okay siya. Mas okay. Less unstressed, actually. Less Correct. unstressed. Lagi Okay. ay nag-stress ang world kay mag-practicum para ba ni sila. So sana lang mag-ilang na niya ni sila mga dugo. So ang process gyapon depth and allow saan ka na ang methodology na player no? Manangit gid gyapon mi no. Dili siya module ba? Ang Dili na, module validation validation naman. na siya, sir. Okay. Mm. So kami lang mo pili. Kinsay mo validate. Oh, nya duha ka set ang inyong mo-validate. Mo-validate sa inyong grammar o ang mo-validate sa inyong content. Content. Oh. Ayaw lang kuha ang usa ka validator for both na. Pero at least mas kuan gid siya baka nang mas grounded gid siya on the idea nga nagi mga authorities gyud nga ning study gid sa ilang module. So usa
writer gets sa grade 8 mismo. At least. Pwede Grade siya 8 nga. writer. Then, Writer. it could be practitioner nga nasa DepEd, isa. Then, Okay. could be a language chairman Okay. para content sige. siya og language expert. Doc D. Okay ra. Doc D can review. Ay, Yan, yes, Laban. Doc D. Laban. Ilaban kay thank you, nakasako. Doc. O Okay, nakasako. Doc. Thank you, daan, Doc. Thank you, Thank you, Doc. Ako kay wala jud ko makita sa akong Facebook, wala ko gamit kay na ako ka busy I jud ko know. nagdula ko. Busy dyan kay Doc D. As in, busy kay si Doc D. Okay. Okay, so simplify siya Laban rin. tando nako. Kailan ko rubric Sir Elden? Sige. Tapos may taon to. Nice siya kay mahug siya nga at the end of this research ang maklaim nila bitaw nga ang module nga ilahang gi-validate ilaha. So naa siya sense of ownership bitaw kaysa ana bitaw feeling nga module coming from other people nga ila lang third person point of view sila dili siya nahug siya nga coming from them niya. Dayon butangan nila gamayng quali lagi about the opportunities and the challenges that they have niya coming from kanang ilang self-assessment nga answer anang pag-make sila sa Sila na module. magduo og Nindot self-assessment. Asus. Okay. Nindot kayo. No. So, we will retain the title Doc Clea or Makusabne. Awesome. Makusabne. Sabi nila. Ang makong suggestion ani since with the new direction, the same gihapon the pandemic challenges and opportunities and in self-learning modules, then a validation gid siya or a validation. A validation. Magsugod gid siya Sa sa validation study. Study na or analysis? Ating analysis. Kaya i-validate man ka with the existing rubric. Iniguman og validate mag-unsa naman ang direction? Mag-analyze or mag-unsa ba? Di kay kung I-analyze ito pa kay- ini mag-validate dili na. I-analyze man nila Present Doc Dina, one. kuhaan man nila opportunities and A challenges. validation processes. analysis. Chari. Oh, nya. Kuan. Kanang mahog na siya nga Validate ilang analysis. ipang kumbaga ilang proofread, ilang usbon unsay mga suggestions and comments niya. Dayon mahog siya nga clean copy na ang ilahang kuan, ilahang module. Pero kung ganahan pag yun sila gyud Okay. mas ma-challenge pag yun sila na ilang iklase sa DepEd nga estudyante junior high ila na yung tan-awon dayon og kuan kana unsay That's another impact sila research. modules The Kung ganahan gyud sila validation murag plus ano the mo si Doc implementation. At least in one research, you ka can ng- produce two research. Wow. Yeah, pwede di mo mas na siya andyan Sir na Elden. sa yun di ana o di ato rin sa restaurant ba Sabi sa... Alam na. Okay, pag kuha na Nindot siya, ninyo Sir nindot siya, uy, Elden, nindot siya. murag wala man ni sila Ma'am Lay, wag po ni-mention ang mga bata nga na sila gisulat nga ilahang kaugalingong modules. Oh. ah But at least we know nga sila. Bakit ang pinangutana, Juko? Oh, nangutana ko ba, like, do you have an experience, personal experience? Because you cannot actually journey with the writers if you yourself have not written one. Ano na siya good. Correct. So, nangutana, Juko, pag ingon nila nga naa na sila, kay naa sa ilahang, unsa na ilang subject karon well and good. So, nganong mangita pa man mo dito sa tugkaran sa silingan nga naa man day mo sa inyong kaugalingong tugkarang tanom. Kana mo i-cultivate. Kana na lang. Okay. Simplified Sir Elden. What about the researchers? Okay na mo ana? The direction would be more simplified and easier na gid inyong part. You can do oral Ay, yung defense in the methodology, month of ana. August. Oh, ay yung methodology ana Sir Elden. So mag-mention na mo ana og the preparations of how they made the module kana siya ang process of going through the making of the module then after which musud na dayon si validation then musud na dayon yung mga revision musud na dayon ang inyong pag-polish sa inyong module then it's done murong na siya. Ay nga na. Happy Okay, na guys, fun. please take note. Yes, Take sir. note kaysa sa katong process. Yes, Basta sir. bitaw kanang Last. kapag ko matubag so meaning upat ka book modules ang naa ninyo karon kay tagsa mo og module and by group inyong module. Na-timing sa good doc nga. Kami nga group sa research. O sarap po nga group sa paghimo atong module doc.
So, Okay, Sandro. pila Sara. ka mo inyong module ani? Isa, Doc, Sa o sa Sara. quarter. For Mm-mm. 1/4? Yes, Doc. Ay, ayaw lang sad. Kung ilang usa. Ha, Duha. duha, Doc. Haon? Himo alag duha, Okay, Ma'am Doc. Helmi. Oh. Ni-go through naman sila sa process sa one grading, no? One grading. So, utangan lang additional nga another grading. Ang kaning next na module, Doc, lahit na po na year level. Nasa nga i-recommend Ayaw, same. ang kuan lang, kanang mahog lang siya Sunod nga, grading. kanang sequel nga grading. Unsa man nga Ah. grading yung gibuhat? Third Fourth o year. fourth lang. Ah, sige, Fourth, sige. fourth. Oh, so third grading mo. Third or fourth grading. O, di ba? Happy. Okay, Uy, Doc. ganoon ko. Na-excite ko silang study. Yeah. Thank you, Doc Leia. Thank At you, least Doc. naging writer. Kung ganahan mo nga maglisod-lisod yun sa iyong life, arin nyo isud sa junior high school ang inyong module. Tanaw na to, og ayaw bang pagkabuhat through the students na nga perspective. Gi, kung gusto mo maglisod-lisod, gi, pasudlot na mo sa junior high, pakondak ko ng inyong module ito. Let's see, ano, Doc. So ana na lang. The validation gid siya of the ilahang na-produce nga module in the third and fourth quarter. Sa English. Researcher-made module, siguro ang technical term, no? Oh, sir. Researcher-made. Self-learning module. So, i-include who yan. claim gid sila, kay nagbuhat man sila module, English majors gid sila. O, di ba? Sige. So, nara na mo dito, no? After siguro ni-validate, ang kato na lang sa questions, sila mismo ang respondents, no? Sa question o sa mga challenges and opportunities. And mo na mo i-analyze. Sila po mo analyze, ano? Naman na yung self-assessment. Di ba naman na yung self-assessment, Ma'am Helmi? Na. Okay. So sir, sa ilahang katubitang assessment inikuan nila as writers, they will do the self-assessment. Para dito mo reveal ang pandemic mga challenges and opportunities. Then, We you will answer. in depth on this, kay imo siyang as a literature, pwede man ang imuhang experience as a advisor, as a writer at the same time. Okay. Ang imong experience, literature naman lang siya. Okay. Okay, Pwede na po so, i-quote lang nila. No? Quote lang nila. yes, quote ra nila. Kay at least DepEd man gyud ang inyo ha. So di ba kay kung si DepEd lang daan, niagi man gyud nag quality assurance prior to reproduction and giving it to the entire country for adoption. So niagi gyud nag quality assurance. So, the same. So ang ilahang module in the validation mura siya og QA nga process. But more sort of. Mura siya QA. Ah, QA gid siya. QA gid siya. Kana ra. Okay. Sige. Okay. So, Kira, team, in terms on your direction, how it was going to be simplified, and you will be now using your own produced self-learning modules in grade 8 for third and fourth quarter. Yes, Okay. Doc. So, without much ado, may I request the team, and you leave maybe the host to Sir Elden. Be back lang with our link. Log out muna for 2 minutes. We will have our short deliberation. Di ba ni ma-transfer ang hosting siguro? Ma-transfer ba ang host? Gmeet? Kung mo-out ang usa ani nila kay ang nag-create ani nga link kay mawa tanan. Dili ra, Doc. Dali na. Okay na? Dili Sige, ra. go. Nana din yung waiting room? Wala, murag in ra sila. Okay, log out muna. Sige, go. Bye.